Nanye shitana genkala fokala barkadale me bido irana me soli kanka chibasan makana ka sudunga mala kala manu bela jelen ka herawi Amin. mayra ka fo bi sibri bi samedi do tabe février kalo ale clé mugan ani wolonfla ma samba flani samgan clé donc ayra ka fo ni février kalo fana be ponchete mugan ani shegini la dali mana jan chuko tete met de mugan ani kono toka dina tabita clé mugan ani shegima o ko fama ira ka fo bi samedi do abita be ankara jaba kalo bi ale clé temps ani clé duru samba clé san kemenani ani sambinani ani sanfla donc ayra ka fo mamunu be ni amika songolo kono manan mara be ko kalo clé ne clé temps duru de bani songolo chessa amanjambli donc mauka labo sabati ame donc alaka konunum be do herala ka klaka o kunja herala Amin. ka musaka no kanka jamana dewni jamana nyamo bela jeli sino amika ta siramu fe ko mano folo Managonde. ira ka ya mara kon nala amayra ka fo songolo baba jara de be ne ka rafila mo so kon nala e manam mare tenen disa ano denga no balma ka Abdurrahman Haji Dumia honni be ka seka kuna fono bonyo ngokoro no hakilaji ka nyola sumi ya sa jeen tabul makana misika la sura tugamna baba maman Traoré ambe foli dama na ka dimba bela jeli amado ka fo ni wati na kluba na fo dugula ko ka fi yoro ka janga amado ka fo alsu kunu la fa ni way donc lubi ambo fi chamona ni sura ko tiga la kla fa dem sen barado kuma dola Okay. ira ka ya mara kon nala me kuma dina Ajaranya kosobe. Abdaman ko fenti yere la. bashi fuiti Ala kana foi kanila. Amina rabbi. Yedda sira sungolo mima. Akanga kumbe ka nyesigi. Kosobe. Aleti chunde. Ala dango san chama. Kalo chama ambe jimi ambe duminike. Kosobe. Kalo kelemi blalembe. Ko anga o toy tlega fe duminikama. O fora. O kanga nyesigi foka me. Kosobe. Me mbaye do be girigiri de do rebe sika sungolo be ke shini kasoro do be sika eske ne kan eske ne sika shun. Eske nti sun toy eske nti shun wal manaye do kono maga be shuna ale be soro ki programmer o fente de et puis na fa retola o fente de ko ngola munyo ko ngani asiruwi ko ye nyanyinwi yere di alama kamina mase ala ni kalo hakima on ni sungolo che minyere di mamba kle bisaba besun mais ala nyanyini fe kana ndesa dépense la ala kana ndese banana ko me dese kashun donc ngani de bisi depuis oh mais ni tora siga la kalo era jolé est-ce que bisa kasun est-ce que faut qu'il tamogo fe idu ko ngala mine munu de la de amo fo de ko ngala mine de donc ala ka famia di aywa ka fo setugu fana ni fana ni baraji sorobay ni sogera li bade alala hal ni fembati bulu fitini mbulu ni mawka jala na la sona ma anda bina se akuma ma ni ala sona ala komi akena dilendo makaba ni asira mi karamo do weli amina nyon soro kulo sin korla inshallah o kuma konna na mi tantera mafu tan sokoma anaka do kono mo bela jeli ka foli bla kase Amadou Baba Jarama ayina kan nyama bilibili ba nyama bilibili ba ko refenti la gita beta bia bere pula ka damene ba mako la fo region kono Amadou Baba Jara directeur général abana de donc bi ko na bi abere pula bi samedi ay aletena samedi do fe donc ami foli di douane mako fana ka DG Bama mambe Dukara anaka chede bela jeli ko ni sokoma ni kenen konana douane fefe be anga foli baye mono be retraite la anga foli bu be ne reba be boyo fana be ankere fa le fana douanière anga foli be ay kusebe ambe foli di bara shekene mulema ana furum so Fatim kanyere brange fo ani nklonganywa o douanière le peli ana furum so Fatmata anga foli bu kusebe ka Fatmata fana kan timinanja ali ble kaka timinanja kusebe sigiyo oye voilà abo chokola donc foli blaka se nyere ka karamogoma kayato dugure Madame Jabate ini sokoma foli fo sirai kerefe ne ka shiriba donc me tonton keta fo Tombouctou ka foli blaka se ankanu baka bema ne tanti be kurutumu jenta Madame Sisi tanti koronga foli bi kosebe ka foli fo uriki ani fana me tanti saman tanti tako fo ani tanti sali fo kati olu ye ne baw ngo ben la me kojugu tan jena ba jenta ko ne ben tanti be fo konta fo tanti jena ba mbulo fla ben ko ka foli be arajo safe fo duguma be ka foli be bela jele mi fo o kuma nga kuma bibulo aywa ni kuma dia jara ma mari hami sigida folo fo sigida worona ka foli faroka munu me ka na me dafe dugula mande bela dugu ka jitumu marabuluma anka foli be bela jele fo ata nyana kulula anka foli antenya anka honorable Jabir Gassama ko
tenyina basana nyandu ko tumani jalobe ani ma fa fa be no kluba nani watina shirifu ka fana be dawra bu sugula ma fo ko sebe kata se musa jawara ma winni ay nyogo do ko kuntemele donc ay ko ka foli foyi foli ci ma do la nebe nyina ko way ko ka folu la sawma ko sebe donc ambi ba ma fene fo alhaji ibrahim sila golfu kon nala danga foli ba fene ibra kutir ali o nyama bay donc adama fane fene fo la fi abu taliko ani kureshi arajola oui base ko kuresh kuma alhaj danga foli ba fene anuka tondo bela jeli kasabe nambora lu kon nala mara mayra ka fo nakam be danga kibarola malo mabawla mayra ka fo coronavirus wale testimon kera kunu kaira ka fo mamunu menu o jedi sega sega ka nyashi coronavirus ma obe talike kaira ka fo e ma bakili ma keme ani ma bioro ani ma fly lula ma kono ton be coronavirus bana yira munu na kunu kle kon nala da bera ka fo kunu kle kon nala ma sabawle no wara ka fo coronavirus bana la ma kile ore tana me do katigi to kaira ka fo coronavirus damnali malla ka se kunu klema ma ba saba ani ma keme saba ni ma bidru ani shegi banakse ngira oludila da bera ka fo munu tana kana so kon nala we ma keme fla ani ma bishegi ani ma fly o kera kana so kon nala munu tana fa wara ka so kana so to we ma biora ani ma shegi me do ko lu bela jede ma munu be no wara ka bo coronavirus bana wala we ma ba woro ani ma keme saba ani ma bidru ani ma duru da bera ka fo fene munu me ko jatim ne be ulu no fe kunni coronavirus to magara ne kona we ma ke mo woro ani mamwa ani nani don non ne coronavirus ki warola kuma bank be faka mundal me bokuluka do kayra ka fo mesure barrière wal sang haklu to ala ka fo banay ne ci na be hal nasra fi mi ka bokko sebe ami do kala yala ka banay ka sala banka jamana bela jelinka awa nambaro kibara ko na la mara mayra ka fo attack mun meni akera bangara kanyashi ni kalo kli mugan anin duru do manakera alamsa don shufe 20h20 wati abira ka fo ko marfatigi do be no jugula moyi olu tara bianka bangara anga detachement mun be nabe jalube ani gendarmerie ka escadron me bangara mara ko nakata attaque ni rofla minum bela ko bilan ko ni dona sisan kuna kun yara ka fo ka fora ko masaba ka jugida ko jugo ko te source officielle de source officielle bela jelinka kuma ko fena nga fintikila ka nyama yere yara ka fo ni kasara mu menakera bangara marabulula gendarmerie ka detachement ni jalube marabulu fanfe ko anga fintikila ka mashiki ko lure bonala unena mamurti le no fe abera ka fo ko ma durukera maye mamunum banala abera ka fo fena nga minando be ko utara no lu fene donc o kibara ko ni adiranka nyamo ka fanfela fe wati kene kana mayra ka fo mana mari dugo free marabulu fena attack do fene kera eno kabira ka fo ko ka o 21 ni ka o 22 ko fanfela fene tara attaquer kabira ka fo bara mun kera ko dun sofla ko ni bonala unena abera ka fo fene ko manani olukera maye mamunu barana ni bara fene da fela fe so ngare na ni kuna foni asoro ka fo fene ko sai ale marabullo kera kunu ko suro ni ale be segu region kon nala ko gendarmerie ka posu mu fene be ko fene atakira akera asaya munu fene pe no e mamuru tide mu kone mana mare ko gendarmerie ka wuli ka joko nala no ka mamunu me posu ina ko yu chasiri ko sebe mashima bonanina nga mamunu me no e marfatu wi yere kala ka uyere nyinu ka marfa ku ngona da me fodi da nga finti la ka mawla alsa ala ka to kuluka lagriya ka kishika bo jugula ma torama la koke amina amin namboro kibara ko nala mayra ka fanga premier ministre Muktar Wan alena ka delegation wula kunda kaika mara mari kwanga ponfulana ko ne nobe kaika ofe ko ka ngadaile bikle ko nala Muktar Wan ko alena ka delegation muntravera ka fo go asoro gouvernement ka delegation chamambe ministre chamana no fe mo ko ni tara kaya le ko nala abera ka fo Muktar Wan ne takali munke kuna le ko tara bo kai mabawla no ye dinema ni la dalatigoyi kata bunya ko ne taka daga kaira ka fa bina bara mumbulda shini no bebe bisibiri yerema wako kaira ka fo ko be talika ka ponda le ko ka yo ofoli ko ni bla Muktar Wan na ka fo ko bara njarui ngako mara kumare ngina kana ka ko point ko chena ko ibeka fencha manfora maka manda ko nala kana na ka doka bara le laba ngako kai pon flana mu flani ako ibeka joro bu anala ko sebe ko fene ka fo awati la akmala anaka premier ministre ko Dr Bubu Sisi ako ka wuli ka jore bu anako sebe ko ni ko ma tukala kanga ke
ka to aka manda re konna la ama don ka fo fanga dafri bara mun kera ale te se ka ko kunje nga leta continuité de do donc o bayra ka fo ma barata na jom makini kama donc on ne baran nakle no sura sunu no fe mawi donc muktarwan ko ko uyi ayra lela ka fo no kai ma bana dina nyamawi ko ni watina ko sira mun be ni uyi uka ponya ni sira mun na bora kai kata fo sajola mana kuma ko ni bela jede ne labena donc ko uyi kibara dumanye ko ngakubi anini muktarwan fe ko tese ka ke bara baneti ko kai kauka lise moment na kama ko dugukolo konari ko hakiri ka to fenela ko parce ko annexe dobe ko okuma kun fara ko abara bina damne mana kuma ko bara ma damne na folu ba no fe chugamna donc ko kase ka laba pour que ka ko do mesi ka wiyere soro lise ko na la chugamna lafiya la ko lise yere ka be kayindi ale marabulo de fe ko fene ko fe ku ya ira ka fo ko kai ka mako be université fenela université mato kai ka demsenu munu menu e bagi soro tena bamako ano ka fo ku be kalanga ina fo segu ko be kala ina chugam na bi manan kuma ko luka hakil na ba fene o kemme ka munni muktarwana na na fe mawfe ku ka sika fo ka ko ni kuncerani do bilibili ka nyashanka jamana ma ani muktarwan ma pour que bara ya bisika nya abulu chugam na do ku ya akibaro la kuma bayna la sona biredo kai ka ponflana abina dele pour que ka siradi kai ko mo bisika lafia bodasro do hal ni terema kule folo siraw koni olube kasika nana bo pour que kai ka bi lafia amayra ka fo gouvernement e décret dota le 25 février ni o bena alamsa temelema manak mare ka ira ka fo ku ka porte parole ko kera Mohamed Salia Touré bela jele ma don ka fo ko porte parole meno kuyanka ministre mo mena le be fonction publique kuna no Aruna Touré ashi beba don ka fo kale ka kibara dile kunga dogon abisa ke bamanan kan fene ka gela manga gouvernement be ka action fefeke akun kelen do ka do dibila jamana do ma kun tika saya famia sorala to fa na ke gouvernement mamuru do be hal no maboka kuma ba soro kerefo mogo be ka ira ka fo ko gouvernement ka communication franchité jamana do me ka sika fe famuna anya ka fo sente mamuru do yere bora ka ira ka fo ko gouvernement ka communication te jamana do me ka fe famuna kasara be ka bi mogo kan fen chama me ka kenga gouvernement te ka communiquer na fo mawba no fe chuga amna do ko o bara de fene laklina ni watina do ka bi ira ka fo Mohamed Salia Touré ni alira anka ministre ni alibe barako ani kokolko olu nyana bolko kuna no formation professionnelle ana ngona chama mana kumare ko dana taraka da Mohamed Salia Touré ka to ka faraka ni posu ka ke jamana gouvernement ka kuma la sila ka ni jamana doma o décret asinira bandao fe da me do ke Mohamed Salia Touré ni dana mundaraka ala ka ta ka sika amnafa kasi temsen chesse din fena do abi poyi nunu fen chama ke tabi pamana ka me aka français o fene clean no aka chala ka fo naye wuli ka jobunya abise ka sira soro ni bara en konnala sungola mayra ka fo M5RP no ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu fene kanga assemblée générale wereke mumbe ni akera palais konnala ale kofe ku benata nyon soro maison des aînés la le 6 mars halsa ko uni transition mogo ga kodo na manya ka fo ko jekulukura chamambe ko biko tara fara M5RP ka olu koni ayira ka fo ko nu tara nyogona soro le 6 mars maison des aînés konna la bina kuma sura su keme ka gidamu bi jamana donka ani jamana shera munun be ni olu be ka sosobi wa shugal ko kala maiga anana fa ma koni ayira ka fo ku tena sika ni mbara ene ore kama wi ayira ka fo ko wati na tala ko bina wulewule kan fene bo wulewule kan mumbe nu kan ata boulevard de l'indépendance da ni asoro betuka hakin naudi kuba di ko meka fo ko transition ubera sika jinga torele na fo ko indam na rabuka delike ko kuma kwani ko obana ku besika ore nyashi jamana doma awa namboro kibara fenna sungola mayra ka fo anga Gabriel Touré docteuru katase kati docteuru ananga centre hospitalier universitaire nanga docteur Soba nunu munme Bamako ano sungolo kaka chala ka fo ka bela jeli minata grevula le 1er mars 2021 ako kunu gouvernement re négociation dele no si ka foi pour que ni syndicaliste meseka kuma ubisika nyogon fam jugamna ko kunu si ka fo ko fe kuma sika ben soro fola o kama ambaye ayira ka fo Gabriel Touré ka syndicat ka kuma la sila mo no Jimmy Kanté ale ko ni ayira ka fo ko na manya ka fo ko be make fola olu ni gouvernement che o kaka chala ka fa nga kena so munumbe no nga kena so bilibili banu no ina fo Bamako yano amayira ka fo Gabriel Touré bola hôpital di Mali bola katase katifene marabulu fe anuka kena so banu no fene ma
ko u bɛna taa baarabila la baarabila mun bɛ ni a bɛ daminɛ mars kalo tile fɔlɔ 2020 a bɛ tali kɛ tile 10 kan ko laɲini caman de b'u bolo pour que ka se k'o kɛ gouvernement olu bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ ani maaw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na o y'u ka faamuyaw ye. Sungalama yira k'a fɔ an ka président de la transition n'o ye Bandaw ye a bɛ yira k'a fɔ ale fana ye bisimila ka taa sanga CNT ɲɛma n'o ye Malik Jaw ye o bɛɛ ye maaba dɔ bisimila a daminɛra Bandaw la jɛkulu mun bɛ n'an kama ko organisation internationale de la francophonie n'o bɛ tali kɛ tubabukan ale bɛ fɔ jamana minnu kɔnɔna la u yɛrɛ ka ɲɛma n'o ye Cheikh Tidiane Gadio u ye ale de bila kana bɔ an na ayiwa k'a nana kuma an ka politiki ani an ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na ani an ka jamana bɛ se ka taa élection ɲuman na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la fo ka taa se bɛn ani basigi mun bɛ malidenw bɛ a nɔfɛ ko u nana kuma o de kan a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna k'ale nisɔndiyara kabi coup d'état kɛra ko olu yɛrɛ ye sanction dɔ kun bi Mali kan k'a fɔ ko francophonie jɛkulu kɔnɔna la Mali bɛ bɔ a kɔnɔna la pour que fo ka bɛn ni a sɔrɔ la waati min na parce que olu ka sariyaw bɛ coup d'état kɔn u y'a yira k'a fɔ ko kabi olu seginna ka Mali don jɛkulu in kɔnɔna la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ma tigɛna foyi sɔrɔ an ka transition mɔgɔw ka baara la ale o folikan kɔni tuma Bandaw ninnu ka fanfɛla fɛn na u y'a yira k'a fɔ ko Mali tableau kɔni dayɛlɛlen don maa o maa bɛ i bɛ fɛ ka kɛ dɛmɛbaga an ka jamana in ye pour que ka ko ninnu lakile ko ni Ala sɔnna ma o na lakile a lakile cogo la. Parti politique mun bɛ n'an k'a ma ko PRBM fasoko donc a ma yira k'a fɔ olu ka jɛkulu kɔni a tilalen don 2 ye u ka ɲɛma mun bɛ n'o ye Mamadu Umar Sidibe n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka congrès laban mun kɛra a tɛ kalo 3 bɔ ale de bɛ ni a kɛra ɲɛma ye nka tile damadɔ kɔfɛ a n'a ka tɔnden dɔ ka hakilina fɔra ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jama fanba bɛ olu ka u ka hakilinaw la donc ko Mamadu Umar Sidibe ale kelen tɛ se k'a fɔ a n'a ka jama mun bɛ kɛrɛfɛla kɔnɔna na ko olu bɛ se ka parti kɛ u sagonataw ye donc kama olu kun ye assemblée générale caman kɛ ni waati na k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka congrès belebeleba k'o bɛna organiser bi CICB kɔnɔna la k'u bɛna taa ɲɔgɔn na sɔrɔ yen nɔ donc ka président kura sigi PRBM fasoko la mun tɛ Mamadu Umar Sidibe hali n'a sɔrɔ ale n'a ka jɛkulu maaw kɔni kɛn bɛ k'u makun bi ka ko ninnu tatɔ la ye donc a ka ca la k'a fɔ PRBM fasoko n'o ye parti politique ye ale fana tilatɔ filɛ 2 ye Mamadu Umar Sidibe ale bɛna to jɛkulu kelen ale ɲɛmaya la donc ninnu bɛna congrès mun fana kɛ CICB kɔnɔna la bi ɲɛma mun fana bɛna bɔ olu bolo k'a yira k'a fɔ ko 18h waati a ka ca la k'a fɔ k'u ka congrès ko y'a sɔrɔ a kun cɛra u bɛna ɲɛma kura dɔ fana fɔ PRBM fasoko la mun ni Mamadu Umar Sidibe tɛ kelen donc a parti kelen ɲɛma 2 nka bɛɛ ka laɲini ye kelen ko Mali ko don Ala k'a ɲɛ ka d'a ma an b'a yira k'a fɔ Dogofiri musow mana kuma de olu nana Bamakɔ yan nɔ u ye délégation dɔ bila ka na a ko nin waati na ko office du Niger lamini kɔnɔna la ko jisara mun bɛ ni a bɛ to ka kɛ olu fɛ a ko jisara ka a waati sera k'o kama k'u nana yira gouvernement na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakana sabatilen tɛ Dogofiri a n'a marabolo kɔnɔna la mana kuma de ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ tasuma bɛ don foro la wa marifatigiw fana b'u dara u tɛ se ka sɛnɛ kɛ i n'a fɔ bɛ k'a laɲini cogoya min na donc k'u nana k'u bolo da u kɔ ka ɲini an ka transition ɲɛmaaba n'o ye Bandaw fɛ ani Muktar Wan k'u k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la u ka ɲa olu ma k'olu ɲɛji cɛ ko ji sara t'u bolo ɲina donc ka ji sara office du Niger mɔgɔw ye ko gouvernement k'i jɔ n'o ye an balaka min yɛrɛ ka conférence de presse kɔnɔ an sera k'a kumakan dɔw lasɔrɔ u bɛ mun ɲɛfɔ a la o bɛ Sunkalo Baba Jara bolo an k'o hakilina la. Ngolola office du Niger kɔnɔ ka mɔye ka tila ka sigi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ segin ɲɔgɔn ta de kan ɲɔn tɛ an tɛ kuma kura fɔ ni gɛlɛya bɛ yen bi gɛlɛya ye anw ta ye anw office du Niger mɔgɔw gɛlɛya ye anw ta ye balo t'an bolo banaw b'an kan sigiyɔrɔ yɛrɛ de t'anw bolo ni su kora don dɔw a bɛ n'an fɔ du kelen muso bɛ ka fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ ka sigi pour que ka ɲɔgɔn jagɛlɛya ala ni marifa mankan y'a sababu ye ni an ye n'o gɛlɛya ye fɛn mun ye bɛnkan ye ani office du Niger cɛ n'o ye jisɔngɔ ko ye tiɲɛ yɛrɛ la office du Niger musow an ka zone 7 in kɔnɔ musow bɛɛ bɛnkan ye ko Mali faamaw o ka hinɛ musow la o ka kɛ ala yɛrɛ de kama o ka hinɛ musow la an ka jisɔngɔ ɲinɛ gouvernement k'a sara office du Niger yaasa an ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ɲɔnɛ bi cɛ tɛ anw bolo bilen den t'an bolo balimakɛ t'an bolo jigi t'an na u bɛɛ ni min
ko jisɔngɔ i kɔnɔ wɛrɛ falen de don du dɔw kɔnɔ bi o bi Nigéri kɔnɔ dugu bɛ jɛ fo ka tile bɛ da tɛ sigi n'i y'a ma ko da bɛ sigi suma de bɛ yen an bɛ suma san ni bagan minnu ye an ka baganw bɛɛ taara bagan kelen a t'an bolo bilen u bɛɛ taara faliw bɛ minɛ cogo min na sagaw ku tuma tɛ misiw kɔni tɛ o bɛ n'i ka du kɔnɔ ka n'i ka sisan dayɛlɛ ka filankɛ bila misiw la k'a gɛn ka taa i b'i jɔ ka taa kɔfɛ i tɛ se ka fɔ ba ɲɛ an ka dugu de cira dugu dɔw na yan cogo a bɛɛ wulila ka taa mansi kun ta yɔrɔ dɔ sow dama de jɔ de bɛ olu bɛ ji sɔngɔ bɔ min an b'a bɔ minɛ k'a di an kɔni b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kama kira kama o k'an ka ji sɔngɔ ɲinɛ o k'a sara ne yɛrɛ min filɛ ne wolola ko fili Nigéri kɔnɔ ne mɔkɛ de minɛ na jɔnya la ka na n'a ye ko fili Nigéri la ne fa o ka n'a ye ɲinɛ ne yɛrɛ san 54 ne yɛrɛ denw wolo olu ye muso furu an bɛ san 8 an ma deli ka nin y'an ɲɛna an ma deli k'a mɛn an tulo la an ma mɛn an ma deli k'a fɔ gouvernement ma san 8 an ka jisɔngɔ sara ni mɔlɔ ma ɲɛ san o san an de bɛ jaba da k'an ka jisɔngɔ sara jaba an tɛ se k'a kɛ n'i taara i b'i ka jaba fɔlɔ la i b'i filɛ kuma min na i b'i mɔgɔ ta tugun a bɛ sen nɛgɛ ta ka taa ne yɛrɛ sen bɛ fɛ ne bɛnna ala a ti tile 10 duuru ka sen kun na kan an bolilen ma pase ko kuma min kɔni b'anw fɛ a bɛɛ y'an ka jisɔngɔ kow ye o ka ɲɛ u ma ala kama. Mana kuma de ka kumakan filɛ nin an balaka ye mun lase donc ni ye nin kuma yɛrɛ lamɛn tiɲɛ na i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ dogo firi musow kan tiɲɛ don lakana kɔni a bɛ ka ɲini ka lasabati yen nɔ mais ka délégation dɔ wuli u kana kuma ni jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka degun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka lajɛ u bɛ se ka mun kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye o n'a ma ɲɔgɔn ni conférence de presse sira de pour que u bɛ se ka kibaruya layɛlɛ i b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'an ka tiɲɛ fɔ yeli ma nɔgɔn maa dɔ la f'i ka tɛmɛ ni sira dɔ ye ka to bandaw ni ninnu ka ɲɔgɔn ye bandaw ni ninnu ka se ka ninnu na o k'a fɔ dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin u ma ninnu ni dɛmɛ ka kan yɛrɛ ka kan et puis kuma jugu fan si t'u ka ko kɔnɔna la u bɛ ka jamana place dɔn ka tila ka laɲini k'u fɛ a banna u ka degun fɔ voilà donc hali ninnu ka jisɔngɔ sara la ninnu ni fɛn wɛrɛ ka kan min tɛ jisɔngɔ ye o mako bɛ fɛn caman na ninnu ni fɛn caman ka kan dɛ tiɲɛ na a bɛ n'a fɔ lakana yɛrɛ de cogoya la lakana tɛ yen tiɲɛ na lakana tɛ yen lakana tɛ yen balo tɛ yen voilà lakana tɛ yen i n'a fɔ u b'a nɔfɛ cogoya min na nin fana ka gɛlɛn dɔɔni nka ala y'a nɔgɔya b'a ye ala y'a nɔgɔya b'a ye donc an b'a ɲini maa o maa bɛ lakana kɔni sabati an ka jamana kɔnɔna la olu ka mana kuma ala ka lakana ninnu sabati parce que mɔgɔ ka lakana o ye waati ko ye nka ni ala y'i lakana fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna la ala k'an ka jamana lakana n'an bɔra o kibaruya kɔnɔna la mana kuma an ma kuncɛ ni mun ye o ye k'a jira k'a fɔ Mali 8 mars fini n t'a dɔn n'i y'a image ye kunun an yɛrɛ ka 8 mars fini ko a bɔra donc minnu tun bɛ ni y'a jira k'a fɔ k'o ye jamana wɛrɛ taw ye an ka prix fana a bɛ komi a b'o dugumala la parce que Mali 8 mars mais k'o ye 1000 donc o ye o prix ye o kɛn bɛ k'a bɔ nin waati in na an ka ministère kɔni ka olu ka signature b'a kan an bɛ ka o ye fini kan cogoya min na donc ala ka musaka nɔgɔya muso ye masi a bɛ se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna la aw fana ta ye Mali yɛrɛ ta ye ça c'est très bien o musaka bɛ don an ka jamana kɔnɔna la dɔ dira an ma mais an yɛrɛ y'an ka wari bɔ ka don min na o ye Mali ta ye a ɲana d'accord ninnu kun ye Mali kunnafoniw ye. Sunkalo jamana kɔfɛ kunnafoni an b'a daminɛ ni Niger ye Niger ka jira k'a fɔ u ka opposant mun bɛ n'o ye Hama Amadu mana kuma de ka jira k'a fɔ k'u ka jamana ɲamakalata kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra a jirala k'a fɔ ko ale dasira hali n'a sɔrɔ ale n'a nɔfɛmɔgɔw fana bɛ ka jira k'a fɔ ko olu ye seba sɔrɔ tiɲɛni caman kɔni a kɛra u ka capitale kɔnɔna la maa caman bɛ olu kɔni minɛra ka taa datugu nin waati na ka sababu kɛ u ka tiɲɛni kofɔlen ninnu ye an y'a jira k'a fɔ RFI ka correspondant mun bɛ n'o ye Musa Kaka u taara ale fana ka so jeni n'o ye maa minnu bɛ n'o dusu kasira ko kalata jaabi man ɲa mana kuma de o bɛɛ kɔfɛ ko opposant yɛrɛ n'o ye Hama Amadu k'ale tun bɛ ka ɲini finitigilakaw fɛ parce que ko nin ko bɛ ka kɛ k'ale de kɛn bɛ ka maaw lamuruti k'u bila la ko tile damadɔ kɔfɛ ko kunu k'a yɛrɛ wulila ka t'i yɛrɛ d'u ka police judiciaire ma ka dɔn ko n'u bɛ fɛ ka ɲininkali mun k'ale la k'u k'a k'a la nka k'a ka faamuya tɛ dɔwɛrɛ maa o maa bɛ n'u bɛ ka n'ale ka ko kun kɔrɔ bi donc k'a n'u bɛɛ kelen k'a taara ka taa yɛrɛ di polisiw ma donc k'u ka ɲininkaliw kɛ ni ko in bɛ taa sira o sira fɛ u k'ale bila ka taa o sira fɛ ko a jɛlen don n'a ye u ka opposant ka baara ye an b'a yɛrɛ k'a fɔ Sénégal ale kɔnɔna la o fana ka opposant mun bɛ yen n'o ye Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ fana ye député bi mana kuma de ni jalaki tan bɛ ka ɲɛsin ale ma an balaka dɔ fɛ ni ale yɛrɛ tun bɛ salon de massage dɔ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko Ousmane Sonko taara massage dɔ kɔnɔna salon na k'u ka hakilina kɔni k'a bɛ ko wɛrɛ tɛmɛn'u cɛ mun tɛ massage dɔrɔn ye
dale ka plenty la doni baran ko na la ira ka fa ko gana ko sebe ma chama ku ira ka fa ko politique ko be ko ina hal nasro député a briefing ma ka maran mari ka annofe ma kunu assemblée ko na la ku député a briefing bo ka ka bla sharia minan ko na la député bi ko to ani sheki Sénégal assemblée ko na la ko lira ira ka fa ko briefing ka bo aka ka ta sharia ka bulfe ka ta ayira nyafo député keleme ko ya ira ka fa ka ale ka akil na to masama mo fla ko lu yeram na ko udate do akola busiri ka lay donc ni wati na opposant men no Ousmane Sonko ka bita sharia nyama briefing me bo aka ni kewale ma jala kibaka kaka ta ayira nyafo wana jora la fana bisika ta kasula parce que député a briefing ko ni atara ka bo ale ka ni wati na ngal sa na fa ma ko ni ka ira ka fa ko ni be makisal ka politique di donc ase ka cheninga carrière la no ko dem sen fitin ne do fene ameta Chad amaira ka foka jamana nyama kalata ko a kandatiru munum kanka déposer ko abi banka bel le 11 avril ma ko ngako yani oche ma munum menu ka kandatir ko ni a déposer ni wati na ko ye mata anin durude do kabira ka foka jamana nyama Idriss Bedi itno ko ale rabike mata ani woronai donc ko akibara ko meka bonyo kon ko yani de 11 avril che pour que dépôt laba munum be ni olu kera kasika o kibara be frani kon ka ale kon bi aka manda kon na la halsa pour que kasika kun naklal ni mo chama ira ka foka kata ka mena fangala o wati kele frambe ayra ka fo maran kumare ko kasula de no flene ka balie moment no be IT ale kon na la ka kaso koni dakare mo kema fla bonyango ko wulla ka siram na no yere nga wati kon na la ko fintigla ka mun kumbe wiye marfa kon wuli kasula de na mo nduru olu bona la onena sur place la mais aton no ko be du kon na la soro donc ko nyinen mega ga pour que tika ka da kasula de no ka parce que ko ma chama mo la ko ka farin ko sebe Côte d'Ivoire ale kon na la ku ka vaccin do fena na ko ni ta ko flana ko Union européenne ani Côte d'Ivoire kata se États-Unis ko lo musaka kon bo ka vaccin Covax ko ta ko di Côte d'Ivoire ma donc ko vaccin to ko yoyi donc ko a baro fena bina clé Alassane Dramane Ouattara ana fe mo fe ko Laurent Gbagbo fena kuna foni di aka page Facebook fe mana ko mari ko ni Alassane ma ko yani avril kaloche ko abe labena yana avril be kunche abe labena ka bisonga do Côte d'Ivoire ale kon nala ko foka bendo temana ni jamana nyamo woche pour ka bisika na ka barato la clé tuamna oluko ko fa kuna fono Gym Temps Sport, votre magazine de sport. Farkolo nyanaja kunafunia kaseka bi kunafuni kuncha bera ka fo championnat national de l'entamuno kera kuno asom alini AS Douane nyogana sura asomi seba sura AS Douane ka fla anikele AS ko kuno alini nyanande kulukure nyogana sura AS ko seba sura kulukuro ka kera fla anikana kulo AS Police AS Rale ale dashi saba anikana kulo on secrétaire seba sura espace ka de l'entankera saba anikele donc ni ala sona ma championnat de l'entawera olu bolo dal no stade de Vince Massi ale konna la ngabira ka fo wiklo de do ma wara be munu ka fo ko supporteru be do donc atena ke o chuga pour que coronavirus bana bisika kele ka boy chuga amna dore kele no nga nyam go ka laynu yi donc nambora o kibara konna la mayra ka fo Europe de l'entando fene bolo dal do ka championnat ba olu konna la ngamba ira ka fo folo anyi championnat de l'entamo to fo nala sona yele olympique bi 16h wati ale ni julba se olu be nyogona soro avec stade divers masla buguni kaw olu ni dugolo vla be nyogona soro kita kaw olu ni kasde sevare be nyogona soro Black Star ale ni AS Bakar Dia olu fene be nyogona soro o duranta ne bolo dale no bi donc namboro ko nala Angleterre amaira ka fo duranta munum be Manchester City ni West Ham olu kan ka nyogona soro ka bi championnat damra ko Manchester City ka ale match folo o wati kele esma ale ko nala Sevilla ale ni Barcelone olu be nyogona soro bi ke 15h15 ale wati Espagne ka kibarola Italie abera ka fo Juventus de Turin ni Cristiano Ronaldo be ale ni Hellas Verona me nyona sara bi ke 19h45 wati Bayern de Munich ale ni Colm me nyona sara abera ka fo fene Mönchengladbach ale ni RB Leipzig pour fene be nyona sara ni Amadou Haidara Dudu o yanka bolantana ale fene be no France ale konna la Dijon ale ni PSG olu be nyona sara 16h wati o wati ke de Moussa Mariga Bichu na olu fene BG a dolantan 20h30 wati on Sporting de Lisbonne olu fene be naseka nyona sara donc non ne ku ekibara damadoni ansira ka munu fara nyoko ka bi sibiri do akon la ika ya mariala okay ewa amata ko daw la gare fanfe ne ga julu sira 2080 1005 ambe kuma ka jumenka kon ta nyogondo okay allo anto wane ba nse samago basiti ko basitila
Brahma Fanel, Venezuela. Okay, asebe Brahma. Okay, bismillah Brahma. Oh, some people in Shona man. Then it's a minimum for you. You know, you must think I blah. You don't want to bother up much, you know. With them. Okay. Oyeka hakilai. Abraham Tara. Aywa, 20-90-05 asokoleme Radio Gintana jamukai sokoma blon jamukai. Allô? Okay, comment côté? Allô? Allô, Monsieur Samaro. Samaro. Tarose. Abdurrahman. Abea. Bismillah. Okay. Wa. Ajarangi bismillah jondo. Abubakar Bakayo. Kuma bibulu. No tago majai. No karti kun. Karti. Il a dit 2024 bola. Oro do awo. 2021 karti ko. Anga gintan kartia. Awo 2021 ta de bora. Da wonya fo muna tanta. Okay. Yo le tra 20 muna ka. Uma famadi. 21 ta munu ku yata andu ya annonce ko obana kamna kura damne. Kura de flene sisa. Awo. Merci. 20-90-05. Aywa. Donc nga foli be bela jeli. Mabi. Ko mo ko biata. Allô? Allô an sogoma. Torostana. Wa to ni jamu ne fa. Sidibe. Bismillah. Torostana. Ajarani. D'accord. Nala son ajarani. Merci. Ami kosebe Sidibe 20-90-05 akilna jumabe la mebola momana jawere akase ka nyokon blasira bunyani karama konnala jamana tabuluka ko kacha kosebe donc ayi dogo fri muso fana ka kuma me komo ko bi allo an sogoma ayan sogoma aban sogoma honorable ko metene ko merci dara la mi ba ko jaram bela jede ajene manyo ko ede muso nga kuma bi ay mo fari fara kwa kosebe na tora ni maliba yin kono ko maliba ni kay yoro do be mali kono mo te sega lafiya mo te sega sinno muso ko kuma la ko abe ko mi be muso bo fara nyon ka kasi nyon ka ka nyon hakili sigi kosebe ewa ni ngone fama ba kalama on ka ko ga banda we ga fama we fama be ni be kalama ko kono dimite wo nya dimite do vraiment ka fere ko ga jamani sécuriser ayo men profite ga musa tarawala ka jama ko ala ka fera ko be amin ka ya fataba be ba amin maintenant amade ambe maliku menna bisala mo ka la jede aka la jede adama de fenti bro me te sera la fi si shoko no te sera seneke ne ka ba ko ede oui ne mali yere de ala kam be saba amin male on kan ganin de laje ta ala ya ambe fenti na ne laje ba muso be ta fetigue ate sera seneke amani ni kika de amani ni kika fenda ma yere ka wo siji ate sera to fana ke an ka sigi ka laje ke ala be saba ma amin merci honorable 20-90-05 allo anto abana sogoma mofo ajarani radio lambaga bela jere be klobila ni fa kuma tuki ko ka don ito wani jamu sen trawre ko mayamu bismillah Hussein para que telefon fa ko tami foni sisa ne balama ka mafiana ansar dini numu chugo don adna tonche ansar din ka mado bala diwa ansar dini no pari la pen konnana ayo chugoji parce que udella ka deba flaga radio kledu la fenka pervers fa ko atlale do fla ina fo
pervers façon politique to ani pervers façon ansardine donc a politique to ansardine mo bi jora la akonna na mais a politique sira mo tiga son o ma parce que aya na karamo era da ko ton sigile ko ton nyemo sala ka ta boya da alika ko alika dugo kayi o ko abe mo jama ngono ko alita to ko alita te na anana e duguma et puis personne parce que eli yoro la a sege ansardine mo de do ayo mina fero bien kujala sungalo temele na fa seli farala te bo ansardine mo gon nyonde ni perfum ko ngama utmi jega na sungalo na place seli nyoga nga do na e ansardine mo gon na ko fo dogo bo candidat la ke ansardine mo gon place cette liste la maire voté la ore ko ale se bo ola o dibo la kama solo na place seli da la nyonde mi ma mi fo ansardine mo gon yi to sigila ka fo ko dina tondo ayo ngani karamo ma ci go to ni la made bashite sungolo na place sel dabla ñu fa politique sira kam ansardine ko abe ansardine to no yi bu mi yega na place sel ñu fa mais politique ko kama afara la ka bo ñona d'accord afamna we débat chama nga tele dula anya la ne afamna merci ami fo ko sabe 20 80 10 05 allo anjo ka jo sabati ka jo bamba karamo bismillah o kuma tenente de meni di tenen re makoy ni jo fora aka nyagon soro face à face la ne be ko min dem be ka lamna ni ke nyana ni jo fora folo la men ni so janga sa ni jo fora ko na fo ajari ne be nchokola fosi wallahi ne be nchokola me nyere kuma mi me ndo nyoko muso da ko na bi o de ntenga do ni suno ne be nchokola geje wallahi dimi de banga ko me na madala ni jinda la me bo bi nyonongo kalama ne la kalama ka se kalama ina me ala fu folo kala damni ala tando ka damni na to ka tanganyina fe ka bo shitane dangani danga to amina anyina fa ka ne ma chama jidi rasulu ka na ka sudu sallallahu amin ani mo bi sinde ale tamala ka nyola amina ka sababu nyuma fu ala ka na saraka da bangu nyuma dambela jirema amina ya rabbi kunanja bi ala de bulu ala ka kunanja di amma ala kuke mali ala ka sabati bo sabati amin ala ka nyeru ke asabati baga doyo amina ya rabbi tene ne muso ka kuma ni hakilima si te n'a tɛ di don i ka to la n'a tɛ hinɛ k'i la bari dɛsɛ kɔ dan de ye nin ye muso ma dɔ yɛrɛ fɔ ko ka jisɔngɔ bɛ yen ne yɛrɛ bolo ɲininta tɛ jisɔngɔ bɛ yen o kabini i ka sɔrɔ kabini kɛ cɛ ka sɔrɔ kabini a denw ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ ten an ka nisɔngɔ de bɛ ka sara ka di mali faso ma ka di ka surasiw ni sanamu ni mali gouvernement ni ministre sara mais n'a fɔra anw tɛ foyi la anw bɛ sɛnɛ min na marifakisɛ de bɛ k'anw bali o fana la innocent an ma foyi kɛ o de kama ne b'a fɔ tuma dɔ la ko ne ma d'a la ni arajo in lamɛnbaa minnu bɛ ka a fɔ ko baara ɲɛna k'an ka taa ne ma d'a la n'u bi bɔ jamana kalama quoi u bi bamakɔ dɔrɔn de kalama ɲɔnɛ maa min bɛ kurumare kɔnɔna kalama bi an bi kalo 5 kalo 4 bɔ tan a bɛ ka juguya ka taa wallahi billahi o don dugu ka jɛ ka tile bɛn ko maa marisa o ne ma d'a la n'o bɛ yen ka mɔgɔw kori hali u ka du kɔnɔ jiri k'a tigɛ k'a kɛ dɔgɔ ye hali ka t'i ka fɛn sa i la marifa t'i bolo foyi t'i bolo k'i bali k'i ka bagan minɛ a y'a fɔ cogo min na k'i ka bagan gɛn i b'i jɔ k'i ka bagan ta to filɛ tɔɲɔni min bɛ na bi ni mɔgɔ bɛ faransi defa walima i bɛ gouvernement defa nin na k'an ka jɛn n'a ye k'o bɛ se ka vite kɛ jamana fa bɛɛ o b'o kɛ fa jumɛn e ma se ka dugukolo yɛrɛ minɛ e bɛ se ka vite ɲuman kɛ min tɛnɛ kunungo baɲangara ta a kɛra kabako da ye mɔgɔ bɛɛ b'a kalama bon nin ko ninnu bɛɛ y'a tan o tuma ne ko u bɛ taa an ka kan attaquer o minnu b'a la ko faransi bɛ k'anw dɛmɛ yan mun n'an ka kan bɛ attaquer a tɛ sɔrɔ tubabu bɛ yen de ni dɛmɛ ye tiɲɛ ye e bɛ ka maa dɛmɛ o ka sɔrɔsi bɛ kan min kɔnɔ e tɛ yen o ka gendarme bɛ kan min kɔnɔ e tɛ yen o ka garde bɛ yɔrɔ min na e tɛ yen o ka duguden bɛ yɔrɔ min na e tɛ yen e de b'i dama yɔrɔ la i dan yɔrɔ la e bɛ musow ni tɔlɔ ni naka ni mana ni palo dama la ne m'a fɔ dɛ tuma ni Jumɛ Jalo de y'a fɔ o min ye ambassadeur ye France o b'a dɔn ka tɛmɛ ne ni e bɛɛ kan o de ko k'u tɛ foyi la yan yala kɔ mais n'a fɔra ko olu bɛɛ yan anw ka mɔgɔ de bɛ ka taa susu k'u piɲɛ tigɛ k'an ka musow faga ka denw faga ko France bɛɛ yan walima ko gouvernement bɛ dɛsɛ kɛ bandaw bɛ duloki don MPS min a ma deli ka min don abada a b'o de don ka t'i jɔ a den filan kɔrɔ jamana bɛ bolola ko o bɛ k'anw dɛmɛ o bɛ k'anw dɛmɛ ka taa min ala ka hakili ɲuman d'a ma amina ya rabbi tɛnɛ ala ka sababu ɲɔgɔn ye ne kɔni bɛ min fɔ anw tɛ bandaw juguya la an tɛ gouvernement jumɛn la wa arajo in yɛrɛ tɛ sigi k'a bɛ maa si juguya la sira dilen don bɛɛ ma i k'i ka hakilina fɔ k'a ɲɛ
mais mami mana ni lajɛ wa bi an tila ka ko ka jisɔngɔ bi ne yɛrɛ bolo ka jisɔngɔ bi cogo di ay t'an garaji an ni yɛrɛ ka kisi fɔlɔ a y'o ɲɛfɔ fɔlɔ a ye kule de mun na anw yɛrɛ ni tɛ kisi anw y'an ka nisɔngɔ sara k'an ka fɛn bɛɛ sara fɛn min kama anw bɛ jamana na an ma tɔɔrɔ kɛ an ma muruta ma kama an ma bereke ma kama mais mɔgɔw bɛ ka taa an faga mun de la an tɛ kisi n'an tɛ kisi o tuma an bɛ se ka to ten o tuma ni tɔɔrɔ ma ɲɛ a ka bɛɛ sɔrɔ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma. ayiwa an ka foli b'i ye bakɔrɔba ala k'i sara ni hɛrɛ ye. puis u ka kuma kɔnɔna la u y'o yɔrɔ fɔ nin yɔrɔ de bɛ ne yɛrɛ y'a kanu ka mun tire ka bɔ a la ka na ni o ye o tɛ u ka intervention dɔ o kuma sécurité yɛrɛ taabolo kan donc ko tiɲɛ na an ka finitigilakaw bɛ mɛn kuma dɔ la u bɛ na retard la ni attaque ninnu bɛ ka kɛ. u y'a fɔ u y'a fɔ. allo ani sɔgɔma. ani sɔgɔma. somɔgɔw. ismaël Kija. merci. oui quoi maa bɛ darmani fo. ayiwa. bɛ sunkalo ni arajo la bagajɛkulu bɛɛ fo. ok. tɛnɛ. ne. sɔrɔsi ninnu vraiment tɛnɛ tɛnɛ a kɛra baara ye dɛ. ayiwa. min ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ la ka tɛmɛ a bɛɛ ka tɛnɛ. i ye maa min bila tɛnɛ ka nimisa o nɔfɛ kura nanen. tɛnɛ o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan dɛ. ayiwa. mɛlɛn bɛ ko i bɛ ka maɲi. ala y'an ka dugawu minɛ i bɛ ka taara. awɔ. bon ninnu minnu nanen filɛ nin jamana bɛ ka taa cogo min na tɛnɛ vraiment an ma foyi de faamu. bon i bɛ ka kunbɛn cogo min na communication na ninnu bɛ ka kɛ ten. u ka bɔ ka kuma bamanankan na bɛɛ jamana majorité de bɛ bamanankan in de mɛn koyi. fɛn min bɛ yen ni o kɛlen don k'u bali ka taa ɲɛfɛ u k'o fɔ jamanadenw ye bamanankan na jamanadenw bɛ se k'u dɛmɛ min na u b'u dɛmɛ o la. mais ni aw tɛ fɛn fɔ tɛnɛ a bɛ faamu cogo di. a ka gɛlɛn. bakɔrɔba bɔra ka kuma mɔgɔ sa tɛnɛ sɔrɔsi ninnu ne kɔni bɛ kelen kɔni f'u ɲɛna min ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan. tɛnɛ fɛn bɛɛ de bɛ dumuni kɔfɛ. walayi. fɛn bɛɛ de bɛ dumuni kɔfɛ tɛnɛ. o yɛrɛ ye ne bana de. bon baloko in ni sɔrɔsiw ma baloko in lajɛ an ka balo majorité de bɛ bɔ segu jamana in na. kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔn kɔnɔna na. bon problème min bɛ tɛnɛ a bɛ ka dankari baloko la bamakɔ yan cogo min na hali mali kɔnɔna na bɛɛ b'a kalama. bamakɔ ka fisa ni ninnu ye an n'u tɛ kelen ye. bon n ye fɛn dɔ de f'i ɲɛna tɛnɛ. ne b'a sɔrɔ e bolo. e fana b'a sɔrɔ dɔ de bolo. tɛnɛ ni défaut ye nin yɔrɔ kelen o kelen sɔrɔ e ni an bɛɛ bɛ bɔ a kalama. an bɛ bɔ a kalama. mali balo majorité de bɛ bɔ segu jamana in na kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔn kɔnɔna na malo. balo bɛ prix min na bi depuis musa taara a ma deli ka kɛ tan nin waati la. mun de nana n'o ye. dangari min bɛ ka kɛ kɔlɔnkɔnɔmɔgɔ la komi bakɔrɔba y'a fɔ cogo min na o de nana n'o ye o. bon sɔrɔsi ninnu n'u t'a kalama u ka bɔ a kalama n'u t'a kalama u ka bɔ a kalama tɛnɛ. n'u bɛ solution min ɲini u k'o ɲini n'u m'o ɲini tɛnɛ kɔngɔ bɛ ko duman tiɲɛ surtout kojugu gɛlɛn. u sigilen bɛ don fanga min kunna ni kɔngɔ ye jamanadenw minɛ ka taa tɛmɛ nin kan. an ka ala deli ye dɛ. u ka solution ɲini. bari olu nana kun min kama tɛnɛ olu tɛ la k'u ɲɛsin o la olu bɛ k'u ɲɛsin ko wɛrɛ de ma. faransi b'a la k'u bali min na u k'o fɔ jamanadenw ye. olu yɛrɛ nana don min na olu ye min fɔ jamanadenw ye tɛnɛ o tɛ ka kɛ. maa minnu y'an ka jamana nafolo dun k'an ka jamana dugukolow daraki k'an ka sɔrɔsiw ka entretien wariw dun. tɛnɛ ni fanga dɛsɛra ka olu minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛnɛ finitigiw an b'an ko min an bɛ taa jami. ni aw dɛsɛr'o la tɛnɛ ka na ɲɛsin ko wɛrɛ ma ko maaw sigi cogo ma ɲɛ karamɔgɔw ka yɔrɔ kari-kari. ne hakili la baara wɛrɛ tun kan ka ye ninnu na hali n'a y'a sɔrɔ avion kaman bɛ touché so la. o so k'u déplacer cogo kun kan ka ɲini n'a ma kɛ ni yɔrɔ kari ye. maa minnu y'u so la u ni ala de b'a dɔn. nka bɛɛ faransi ni politique mɔgɔ ninnu. an ka foli b'i ye kosɛbɛ i ka se ka dafara i ni ce. allo. i ni sɔgɔma. tɔɔrɔ tɛ. musa jabate don. musa. jabate. ok jakite bisimila. kuma ala ɲɛsin n b'a lamɛn nka n ma deli ka wele kɛ nin tɛ. a diyara n ye musa. i saraka dɔ de bɔra ka wele kɛ sisan n'o fin tarawele. politiki ko in an bɛ ɲɛdɔn kojugu ale ye mɔri mariko ka mɔgɔ de. bon mɔri mariko de fɔlɔ delila k'a fɔ ko fɛn bɛɛ y'a dara bolo. bon u ka sabali dɔɔni kan n b'a dɔn kojugu a b'i dɔn n b'a dɔn an bɛ bɔ segu mara la. ale tɛ ka min fɔ nin ye ko kutala mara. i tɛ nin b'a dɔn a tulo bɛ n kan na. ale tɛ yen ne tɛ yen bon a b'a fɔ u ye nin sigi nin kama. sisan komi Fuseni y'a ta fɔ. e yɛrɛ k'i ta fɔ sisan hakilila min bɛ e ma aw bɛ lahala minɛ e k'o ɲɛfɔ maaw k'o faamu. ne ye min fɔ fɛn da bolo hali e tɛ ne tali ka bɔ da a b'i wele a b'a fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ nin n da a y'a tɔgɔ dan na n kanubaw don a ka radio sogow bɛɛ ta a ka fɛn caman bɛɛ ten de. ok donc mɔgɔba ninnu ka nin ko in aw yɛrɛ de bɛ se ka nin walawala surtout aw jinda parce que kuma dɔw la aw b'a basi ko dɔ kan n'a yɛlɛmana ko dɔ kan dɔrɔn a b'a sen bɔ a la donc o man ɲi quoi. ok a faamuyara. voilà a bɛ kuma ni clairement ye ou bien ni mɔgɔ ka taa côté dɔ fɛ n'a fɔ i filɛ ka ne bilasira cogo min na i b'a tigi bilasira ten quoi. ok n kɔrɔkɛ don mais tila sa n b'a wele kuma caman a b'a fɛ n b'a wele o. a ka kɛ ni hakili ye dɔɔnin-dɔɔnin y'a mɛn. voilà merci Musa. o k'a mɛn.
ne de mota okay ami Musa fo ko se mara mari donc a pervem ka koy ala ka kun tiara la allo assalamu alaikum wa alaikum salam samo torostana Bakar Kulwali Kalawangura Bakar bismillah Abdurrahman Bifu ajarani tene fo ka sungolo jarafo jaram bela de ina la maga je gulu ka parawa be fo tene muso munun bola ka kuma nyono problem yer la be mo chama misimena mais fo mo ga fa mo ka ko bagi majigite surashu no mulo ka ko nana ko bishimo plate doron ka malilla kana ko be sabati le bitu ka kuma do foya ngo jamana marate ka feno ke bi ka resista drobi wa iti cheni do fana ke bi ko jabi fana be ko kena mabi na hagili bala debut 2015 nyono problème mesina nyono mangamba ulla eno flow ni pama no kana matena konnana ne me ka ko ne ko ke be nyono ayo abe dogorfi ya ko ko ke were fana be yoren to jabali sumane ndenga fana be jabali donc ne be nyono donc ko sebe ayo nyono problème yi ni mbesina abe yinga santuru botisa Soroshu nana ni problème d'aller Soroshu ne classe pas avec la solution sur la parce que ouais on a wala ngada tuko mina Soroshu c'est là qu'à maîtriser ou monter ka donyono era tuko kona na soro na nyono tuko kona de la nyini koy ayo la nyini ke nyono tuko kona di mo do ga pete bo po na usaka la madi quoi muso nana uka chiko maina awon ma yi jama nyimo ko fe ko no ka kuye ku ka ji so ka bi ka buka ayo parce que ne ni ko ya ma chama ngo mali do bi san bi woro u bala ka ni sama tara jamana mo fo yini jamana ta ni lakana ko ngolu kan lakana de sana ka ke yana nga wuli ko kele ka politiki mo ko ko fili ka ngoro ay ni ciga boy da te ci da gouvernement ta do ta bota fonctionnaire do ka ta gere la ka do France saraka ayo to e ga do France saraka ta sa ika nunu ka te ka tala ne priorité non est priorité voilà to on ga kele be yini donc ne ko mo so be bara mina bara ta bulu kai wona ba do nyono ko na o be solution sur la même mo ama wati de be kedi mo ma quoi bashite mo jamana mara te ga fe ke bi ka jabi soro bi ha fo mo ko famudi kulibali ali tolo ko gela me ne afo ya mo ibi ka cheni ke no de ni ayo salo wi angere ko pupa po angere ma so ka ke mo ko furula d'accord be ba kalama ni waja tro salo ka ba gele be do metan du tan woro bi ka ba gele be bi sabadi ko la Bakar wajibu malo ni to be gela ha ibe haketo ngai ka wati dafara mana fa ku ngabunga wati mari ame haketo nyini ka fe ko sanga nyi flame ko haklitola allo ani sokoma aba ina kira ere tomodo tarase ebishenu basi fete be dela jelempo jando akacha gorobando tanta masiri ya tonto masire dela okay ibi boga inola doni erezo ndora marakadula ina na binyawla ne ya kanu kajo ajarani toni kumana ine dando de yoro kemi kumana folo nine kundo nante kuma janya ko untugo kuma inde ko okungo togodi amma federe nyine fama ufe ambanka kiremi na nitire ke na tira nyo de ta suma doala fama ufe ni aiwa munu ko una nande ne ibarka ni militima ufe min aiwa ba tan kele so da su yere yafo farati ba ni je kenki be ba nani bo wala ba ta ba moto tigu de bena tasuma do an kan nyowula kana tigu jeni kata wa fo ni moto de nana avion bi bolo doro ni bu bolo aradara bu bolo o koro e wulu yere de nodo de do kuma la kuma kelenye chalo 2020 kolona na mo bora e tabati ku bora Mauritanie ni Algérie kat mobilu de ta avion de kana fo kar ku na bo ka mo wula yesi yela minika jiya dikimu take awa kabini on do na problème de 2012 ani sitanke jiya dikima kidali atake aiwa faransi kabalita nyema fala ka nyeyele unyebe minna faransi ta ku deze fama yala
Nan ko ambe bete mami ne do ibe gagné. Nante mlama bete mami u be sira de ko ko andire bo wutini. No te ulu yere be nin kala makatema unka. Ukati ala kama ka jamana de sécurité am ni sécurité doron de ñinuke. Baw fo mbawol ñumando kalti ni boran ni semeni kolona na benin tata. Problem tala be. Ni ala ka jende do au ke ala ka bolo de ne akabara. Amina. Janko ni mimbe kumala bika pala ewa ndenge inka Abdurrahman Ambi foko sebe ko wakati corona ne se kam kala fokala barka dale me bido irana me soli kanka ci basan makana ka sodu ngara mala kala manu bela jelen ka herawi amin mayra ka fo bi sibri bi samedi do altabe